سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. خامسا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه مع خديجة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وصفه أصحابه كأحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ما كان بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان ضخم اللحية، ما كان بجعد قطط ولا سبط رجل، كان شعره يبلغ شحمة أذنيه أو منكبيه، إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. يقول خادمه أنس: إنه لم يمس حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يشم ريحا أطيب من ريحه، كان خير الناس لأهله، ما ضرب شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، جبله الله على خلق عظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم. كان من قوم تجار يقال لهم قريش، واشتهر عندهم بحسن أخلاقه كالصدق والأمانة، ولأجل ذلك كان يلقب بالأمين. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بتاجرة غنية كانت تسمى خديجة، كانت خير نساء قومها، رزق ب6 أولاد: القاسم، زينب، رقية، فاطمة، أم كلثوم، وعبد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة كثيرا، وأخبرنا بأنها كانت من أفضل نساء الجنة. Cinquièmement, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son mariage avec Khadija. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes en apparence et dans son comportement. Ses compagnons nous l'ont décrit comme étant l'homme ayant le plus beau visage et le meilleur des aspects. Il n'était ni grand, ni petit. Il avait une barbe fournie, des cheveux ni bouclés ni lisses, qui atteignaient le lobe de ses oreilles ou ses épaules. Lorsqu'il était heureux, son visage s'illuminait, ressemblant ainsi à un éclat de lune. Anas, son servant, raconte qu'il n'a pas touché de soie plus douce que la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et n'a pas senti d'odeur meilleure que la sienne. Il était le meilleur des hommes avec sa famille. Il n'a jamais rien frappé de sa main, ni femme, ni servant. Allah lui avait donné depuis sa naissance des nobles caractères, comme la pudeur, la générosité, le courage, le pardon ainsi que la douceur. Il appartenait à un peuple de commerçants appelé les Quraysh, et il était connu d'eux pour ses bons comportements, comme le fait de dire la vérité et d'être honnête. C'est pour cela qu'il était surnommé Al-Amin, ce qui signifie le digne de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa une riche commerçante du nom de Khadija.
Elle était la meilleure femme de son peuple. Ils eurent ensemble 6 enfants. Al-Qasim, Zaynab, Ruqayya, Fatima, Kulthum et Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Khadija et nous informa qu'elle faisait partie des meilleures femmes du paradis. Fawaïd. Bon à savoir. أفضل نساء الجنة خديجة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم آسية امرأة فرعون ومريم أم عيسى. Les meilleures femmes du paradis sont Khadija, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asiya, la femme de Pharaon, et Maryam, la mère de Isa. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. كان يفعل كل ما يأمره به وكان يجتنب كل ما ينهاه عنه. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Tout ce que le Coran lui ordonnait de faire, il le faisait, et tout ce que le Coran lui interdisait, il le délaissait. As'ila. Question. أولاً صف النبي صلى الله عليه وسلم. Premièrement, décris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثانياً ما اسم قومه. Deuxièmement, quel est le nom de son peuple? ثالثاً بما كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قومه. لماذا؟ Troisièmement, comment était surnommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son peuple? Pourquoi? رابعاً ما أسماء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ولدتهم له خديجة. Quatrièmement, quels sont les prénoms des enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut avec Khadija?